अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा। सूरतुल इन्फ़ितार पारा नंबर 30। जो मक्की और मदनी सूरतों का 7 ग्रुप में उसमें से जो आखिरी ग्रुप है उसका हम लोग मुताला कर रहे हैं। तो इसमें मैंने पहले भी सूरत के कहा था कि तिरमिजी की हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस शख्स को ख्वाहिश हो कि वो देखना चाहे क़यामत के सीन को अपने सामने, तो सूरत तकवीर, इन्फितार और सूरत इंशिकाक अपने दिल की हजूरी के साथ पढ़े तो उसको क़यामत का जो मंजर है अपनी आंखों के सामने नजर आएगा। और सूरत तकवीर में 12 मरतबा इज़ा आया, जबकि आप देखेंगे इस सूरत में 4 मरतबा आएगा। तो अब अलिमत नफ्सुम मा कद्दमत और वहाँ आया था वह अखरत के लफ्ज आए थे। तो दोनों सूरतों के बाद के हिस्से में जहाँ जिब्राइल का जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र आया है, इनका खुलकर जो पहलू है इन्फितार में आप देखेंगे कि सामने आएगा। दोनों में खिताब है कि अल्लाह का, आप देखेंगे कि अल्लाह का इनकार नहीं है, शिर्क नहीं है, पता चल रहा है कि वही का इनकार है, नबी का इनकार है, रिसालत का इनकार है, और वही होती है जो बंदे को नबी बनाती है। फिर आखिरत का इनकार है। जब वही और नबी का इनकार हो तो जाहिर है उसके पैगाम का भी फिर इनकार हो जाता है। इनकार आखिरत की भी शक्ल है, और लतीफ अंदाज इसमें आप देखेंगे आएगा कि वो कहेंगे कि अल्लाह बड़ा रहीम है, करीम है, अल्लाह क्यों आग में डालेगा? ये तो एक डरावना है, एक डरावा है, अपनी मखलूक को कोई कैसे आग में डाल सकता है? तो आप देखेंगे कि गुमराही की 2 बुनियादें हैं। तकवीर में वही को मशकूक बना दिया गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कोई आसेब आ गया, गारे हिरा जाते थे, किसी जिन का असर आ गया, दिमाग में कोई फलन पड़ गया। तो वही को मशकूक बनाओ तो रसालत की नफी हो जाती है। अल्लाह की शान रहीमी का धोखा होगा कि अल्लाह अपने बंदों को कैसे आग में डालेगा। तो इसमें भी 2 चीजें हैं, एक तकवीर में, दूसरी सूरत इन्फितार में होगी। इन दोनों सूरतों के दरमियान मानवी मुनासबत भी है, लफ्जी मुनासबत भी है। वइज़ल बिहार सुज्जिरत, और एक में होगा फुज्जिरत, नजूम के बारे में, और कवाकिब मुंतसरत, ये भी आप देखेंगे इसमें। और आसमान से जिक्र होगा, तकवीर में मिडल में आया है, और ये लफ्जी मुनासबत है कि मरकजी मजमून जो है दोनों का सेम है। तो अब हम इसमें देखते हैं कि ये जो आया है, इज़ा समाओ, इज़ा जब आयत नंबर 1, अस्समाउ आसमान, उन फतरत फट जाएगा। तो फातिर, फातारा तोड़ देना, फाड़ देना, और अफ्तार कहते हैं रोजा तोड़ देना, जब हम रोजा खोलते हैं तो। फतरा का लफ्ज होता है फातारा, टूटा हुआ सिलसिला जो है ना उसको जोड़ना। फतरतुल वही जिसको कहते हैं, अभी पिछली में भी हमने पढ़ा था सूरत में कि जब ईसा अलैहिस्सलाम के बाद लंबा एक फतरतुल वही का टाइम था, तकरीबन 600 साल का, उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कुरान जो है उन पे नाजिल हुआ। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो फतरतुल वही का वक्त था वो सूरत मुज़म्मल और इकरा पहली वही के बाद जो था आया था सूरत मुदस्सर की नजूल के वक्त। आयत नंबर 2, व इज़ा, और जब अल कवाकिबु सितारे इन तसरत बिखर जाएंगे। अब नसर, नून सारा, नसर बिखर जाना, और एक ये नज़म के मुकाबले पर आया है। नज़म क्या होती है, एक जगह इकट्ठी की हुई होती है, और नसर जो होती है बिखरी हुई होती है। नज़म में इबारत जो होती है, काफिया उसके अंदर होता है, वजन होता है, रिदम होता है। जैसे एक नज़म शेर शेर चल रहा है तो अल्फाज का आपस में ना गहरा रब्त होता है, लेकिन नसर में ये बात नहीं होती है। वही अल्फाज जो होते हैं बिखरे हुए होते हैं, ना उनमें वजन होता है, ना उनमें रिदम होता है। नसर, अब न एक लफ्ज नशर भी होता है, नून शीन रा, फैला देना, इंतशार, मुंतशिर करना, बिखर जाना। सूरह जुमा में अल्लाह ताला ने कहा कि जो नमाज के लिए, नमाज के बाद जमीन पे बिखर जाओ। तो आयत नंबर 3, व इज़ल बिहारू, व इज़ा, और जब अल बिहारू समंदर फुज्जरत फाड़ दिए जाएंगे। पहली सूरह में आया था सुज्जरत, फा जीमरा फजर, फाजर इसी से आता है। अब कहता है सुजरत, पतीले के नीचे आग लगी हो तो पानी उबल रहा होता है। फुजरत, पानी पतीले में एक सतह पर था
उबला फटा और ऊपर की तरफ आया, यानी दोनों में ये थोड़ा सा फर्क आ जाता है इनमें। अगली सूरह में इस मजमून को मजीद खोलकर जो हम पढ़ेंगे सूरत इंशिकाक ना, वही अर्द मुद्दत, जमीन को खींचा जाएगा, तो इसमें मजीद इसकी डिटेल आ जाएगी। तो जब जमीन को खींचा जा रहा होगा तो क्या होगा कि आग जो है समुद्रों के करीब आ जाएगी और समुद्रों का पानी जो है उबलने लगेगा। जमीन का कोर जो है जिसमें आग है, इसका काफी इस वक्त फासला है, तो अभी तो वहां तक कोई पहुंचा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप यूट्यूब पे देखें, वल्लाह आलम वो कितना सच है क्या है। इन्होंने बहुत गहरा कहीं पे कुआं किया है, खोदा है बहुत नीचे तक जाके, और वहां से आवाजें रिकॉर्ड की हैं, तो वहां से लोगों के चीखने की, रोने की आवाजें आती हैं। तो कहते हैं कि ये जहन्नुम है। वल्लाह आलम जी कितना इसमें हकीकत है, क्या सच है, लेकिन अगर आप करेंगे यूट्यूब पे सर्च तो आपको भी वो मिल जाएगा। और फजर का वक्त इसमें जो आप देखते हैं, फट जाना, रात की तारीकी से सफेदा जाहिर हो जाना। और मूसा अलैहिस्सलाम ने जब असा मारा था, फन फजरत, वहां भी आया था कि फिर 12 चश्मे वहां से फूट पड़े थे। आयत नंबर 4, व इजा, और जब अल कबूर, कब्रें बुसिरत, खोल दी जाएंगी। बा, एन, सा और रा, ये मादा रुबाई है, 4 पर मुश्तमिल है। वैसे तो आपने सलासी होते हैं ना, 3 रूट वर्ड्स होते हैं, इसमें 4 रूट वर्ड आए हैं। और ये कुरान में 2 बार और आया है, सूरत आदियात में आएगा। और इसमें कुछ कहते हैं कि ये रुबाई है, कोई कहते हैं वो है सलासी है, कुछ इसको 5 का भी बना देते हैं। जैसे जलजला होता है तो कहते हैं इसमें इजाफा कैफियत पैदा करने के लिए आ जाता है, बाज दफा 2 अल्फाज को छोड़कर एक लफ्ज बना दिया जाता है। जैसे ना बिस्मिल्लाह आता है ना, बा प्लस इसम में ना, तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम आता है। और फिर बहुत से का लफ्ज आप देखें, दूसरा हमने दूसरी और जगह जो सूरत बकरा में हमने पढ़ा है, गाय के किस्से में जब पूछते हैं कि गाय कैसी हो, तो उसमें कहा था वला तुसीर अर्दाना, कि वो जमीन पे हल ना चलाती हो। तो वो भी जब चलाती है जमीन को तो क्या करती है, उसको खोल देती है ना, तो उसी तरह यहाँ पे आया है। अब 4 इसा के बाद यानी कसमों के बाद, अलिमत जान लेगा, नफ्सन हर नफ्स, माँ जो कदमत इसने आगे भेजा, व अखरत और इसने पीछे छोड़ा। सूरत कयामा में भी हमने इसको बहुत तफसील से पढ़ा था कि बतला दिया जाएगा इंसान ने क्या आगे भेजा और क्या पीछे छोड़ा। जो आगे भेजता है इंसान, वो अपने लिए डिपॉजिट करा लेता है, चाहे वो नेकी हो चाहे वो बदी हो, वो वहां के कंप्यूटर में स्टोर हो जाती है। अब उनके आसार होते हैं। बुरी रस्म शुरू की तो बुराई इंसान के नामा अमाल में दर्ज होती रहेगी। इसी तरह अगर इंसान ने नेकी का काम किया और उसके पीछे वो लोग नेकी का काम कर रहे हैं, तो उसके असरात जारी रहेंगे। सदका तो जारिया और सदका बुरा जो होता है, ये दोनों नेक औलाद वालिदैन के हिसाब किताब में कहते हैं ना कि वहां दर्जे में जब उनके दर्जे बुलंद होते हैं तो पूछते हैं, तो फरिश्ते कहते हैं कि तुम्हारे फलां बच्चे ने तुम्हारे लिए ये काम किया है, सदका करना, उनके लिए कोई भी नेकी का काम करना। तो अमल का एक हिस्सा वो है जो हम खुद आगे भेजते हैं, और दूसरा हिस्सा वो है जो हम पीछे छोड़ रहे हैं। सूरह यासीन में भी इस मजमून को हमने पढ़ा था। तो इसका दूसरा मानी क्या बनता है, इंसान 2 राह पर खड़ा है, समझ नहीं आती कि किसको मुकद्दम रखूं और किसको कम तवज्जो दूं। पूरे इल्म की जान लुबे लबाब ये है कि क्यामत के दिन पता चलेगा कि मैं कहाँ खड़ी होंगी। अगर ये इंसान रखे कि मुझे कहाँ खड़ा होना है, फिर वो अपना जायजा लेगा कि किस चीज को उसने आगे रखना है और किस चीज को उसने पीछे करना है। जन्नत के लिए नेक अमाल को रखना है या वो फिर बुरे अमाल को करेगा। तो चलते हैं आयत नंबर 5 में। 5 पे, आलिमत नफ्सुम मा कद्दमत व अखरत। तो हर इंसान जो है जान लेगा कि क्या उसने आगे छोड़ा और क्या पीछे छोड़ा। तो यही है कि हम अपने पास चॉइस रखें कि हमने किसको फोकियत देनी है।
एक दिल की चाहत होती है, एक रब की चाहत होती है, तो हमने किस चाहत को अपने सामने मुकद्दम रखना है, हमने उस चीज को देखना है। आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है? नजर आ रही है जी। अच्छा, मुझे नहीं आ रही है somehow। एक मिनट है। जी, मुझे नजर नहीं आ रही थी, मैं इसको लेकर आई हूँ सामने, सॉरी। आयत नंबर हम चल रहे हैं 5 पे हैं हम लोग ना। तो हाँ, ऐसा है कि हमने अपने आप को चेक करना है कि मैं कौन से अमाल कर रही हूँ, मैं किस रास्ते पर चली हूँ, किसको मैं फोकियत दे रही हूँ ना, मेरी प्रायोरिटी क्या है। आयत नंबर 6 पे आते हैं, या अय्युहा ए अल इंसान ओ इंसान, माँ किस चीज ने गर्रा का धोखे में डाला तुझे, बेरब का तेरे रब के बारे में, अल करीम जो बहुत इज्जत वाला है। माँ गैर अक्ल के लिए आता है और मन आकिल के लिए आता है, लेकिन हम देखते हैं कि माँ कभी कभी आकिल के लिए भी इस्तेमाल होता है, और इधर जो है आ रहा है माँ का लफ्ज जो है आकिल के लिए। और मुफस्सिरीन की राय कि माँ मन की जगह यहाँ पर आया है, तो इशारा यानी अल्लाह सुब्हाना की तरफ है। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ए इंसान, किस चीज ने, किस हस्ती ने, यानी किस हस्ती ने, तो किस शे ने तुझे धोखे में डाला अपने रब करीम के बारे में। अब करीम जो है अच्छी सिफात के लिए इस्तेमाल होता है, करीम, इब्नुल करीम। किसी को कह दिया जाए तो गोया कहते हैं जितनी किसी की खुशामद हो सकती है, इंसान उन अल्फाज में उसकी खुशामद करता है। और ये लफ्ज जो है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक काफिर ने बोले थे। एक सफर के दौरान काफिला ऐसा था कि आप जा रहे थे और दोपहर को, क्योंकि आप देखें गर्मियां बहुत होती थी, तो काफिले रुका करते थे और आराम करते थे, और फिर वहां कोई घने दरख्त तो होते नहीं कि कोई झाड़ी, कोई ओट मिलती थी, तो उस ओट के नीचे अपना जानवर बांध के तो लेट जाते थे। तो काफिला बिखर गया, कोई किधर, जिसको जो मिली। तो ऐसे ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी किसी झाड़ी के पास नीचे उसके साय में आप लेट गए, और अपनी आपने तलवार जो है उसके साथ लटका के रख दी थी, जो झाड़ी या जो भी दरख्त था। तो एक काफिर को मौका मिला, उसने गनीमत जाना, उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार को खींच कर आपके ऊपर तान लिया और आपसे कहा कि अब आपको मुझसे कौन बचा सकता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो अल्लाह की कुदरत से क्या हुआ, जब इस यकीन के साथ आप कहते हैं, तो उसके दिल में इतनी दहशत बैठी कि तलवार उसके हाथ से गिर गई। आपने तलवार उठाई, उससे कहा कि अब तुम्हें कौन बचाएगा। तो वो कहने लगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आप करीम इब्नुल करीम हैं। तो यानी इस पर आपने जितनी भी, यानी वो तारीफ कर सकता था उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी खुशामद कर सकता था उसने की। तो आपने उसकी जान बख्शी फरमा दी और उसके साथ एक वादा किया कि कभी भी मुसलमानों के खिलाफ किसी जंग में नहीं तुम आओगी। और जब वो लोगों के पास वापस गया तो उसने कहा था, मैं करीम तरीन शख्स की तरफ से आ रहा हूँ। तो इधर आया है कि रब्बे करीम के बारे में किस चीज ने तुम्हें धोखे में डाल दिया। तो अब धोखा क्या होता है, मरकजी सूरत का मजमून यही है। इसमें इस मरकजी मजमून में इनकार आखिरत की सूरतें हैं। सबसे ज्यादा लतीफ अंदाज है आखिरत के इनकार का, और उसकी पहली शक्ल ये है कि साफ इनकार कर देना, और कि ये नाकाबिले यकीन चीज है, इसके लिए किसी दलील की जरूरत ही नहीं है। जैसे सूरतुल अनाम में आता है, ये दुनिया की जिंदगी है, तो ये बस मरते हैं जीते हैं, तो इसमें तो कोई जरूरी नहीं है कि उनको किसी दलील की जरूरत हो, आखिरत आएगी, वो उन्होंने मानना ही नहीं है। सूरत मोमिनून में वो कहते हैं, नहीं, ये सिवाय दुनिया की जिंदगी, इसमें हम जीते हैं खुद मरते हैं, दोबारा उठाए जाने का इम्कान नहीं है। सूरत जासिया में कहते हैं, नहीं है, मगर दुनिया की जिंदगी खुद ही हम जीते हैं, खुद ही मरते हैं, और हमें हलाक करने वाली हस्ती कोई भी नहीं है। ये ज्यादा गहरी और शदीद बात सूरत जासिया में आई है। सुरदार में जमाने का कहते हैं कि ये तो जमाने की गर्दिश है। तो इसमें अल्लाह ताला का भी इनकार है और आखिरत का भी इनकार है। साफ इनकार की ये पहली शक्ल है। दूसरी शक्ल ये है कि आइजा मितना वकुन्ना तुराबन, कि जब हम मिट जाएंगे, मट्टी मट्टी हो जाएंगे,
تو کہتے ہیں یہ لوٹنا تو بڑا ہی ناممکن ہے. تو اور ایک جگہ کہتے ہیں احاطہ لما توعدون کہ بہت دور ہے، انہونی بات ہے، امپاسبل ہے جس کا تمہیں وعدہ کیا جاتا ہے. لیکن کہا جاتا ہے کہ تم بالکل مکمل ریزہ ریزہ کر دیے جاؤ گے. آج کا نوجوان بھی کہے گا کہ ہمارے تو باٹی کے جو ایٹمز ہیں، نیوٹران پروٹون بھی جدا ہو جائیں گے، تو یہ دوبارہ کیسے جمع ہوں گے؟ تو یہ دو صورتیں انکار آخرت کی عرب معاشرے میں تھیں، اور صاف انکار کی دو شکلیں بھی تھی. ایک اور شکل تھی، تیسری صورت، دل مانتا نہیں ہے، دماغ تسلیم کرتا ہے، انسان کا اخلاقی وجود ہے، ذمہ داری کا احساس ہے، کہیں نہ کہیں تو جواب دینا ہوگا. اگر نیکی ہے اور اگر نیکی کی ہے اور اگر برائی ہے تو برائی ہے تو اس کا بدلہ ہونا چاہیے نا. لیکن پھر کہتے ہیں لا اقسم نفس لوامہ، تو ملامت کرنے والے ضمیر کی کہ فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے نیکی اور بدی کا جو رجحان رکھ دیا ہے نا، تو یہ بات وزنی ہے. لیکن کہتے تھے ہمارا دل نہیں ٹوٹا. سورۃ جاسیہ میں بھی کہتے ہیں گمان تو ہے لیکن یقین نہیں آتا. تو یقین کے ساتھ عمل کی ظاہر ضرورت ہوتی ہے، اور ایمان کے بغیر عمل ہوتا نہیں ہے. نمبر 4 اس میں آتا ہے بظاہر تو اقرار ہے، در حقیقت انکار ہے. اللہ کو مانتے ہیں، آخرت بھی مانتے ہیں، لیکن میں پھر 3 باتیں آ جاتی ہیں. اب اس لیکن کی 3 باتیں میں آپ کو بتا رہی ہوں. نمبر 1، شفاعت باطلہ آ جاتی ہے. جنت اور دوزخ یعنی سزا ہے، لیکن ہمارے سفارشی موجود ہیں. ہم چادریں چڑھاتے ہیں، ہم دھیگے چڑھاتے ہیں، ہم ان کے ساتھ اتنا کرتے ہیں، تو کوئی ہستیاں ہیں جو ہمیں چھوڑ لیں گی جن کی اللہ کے سامنے چلتی ہے. یعنی اللہ کے فیصلے کے آگے آڑ بن کر یہ ہستیاں ہم کو بچا لیں گی. جیسے بورڈ کا امتحان ہو نا، تو کسی کا کوئی اوپر سکا کوئی لگا ہو نا، تو وہ کہے گا کہ فلاں مجھے پاس کرا لے گا، یا مجھے کوسچن پیپر مل جائیں گے، تو پھر کیوں میں محنت کروں. تو یہ اقرار ظاہری آخرت کا ہے، لیکن یہ اصل میں انکار ہے. اس لیکن کی دوسری شکل جو ہے وہ یہ حساب کتاب ہے، لیکن ہم تو اللہ کے لاڈلے ہیں، ہم مومن ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. تو جو دنیا کے معیار ہے وہی آخرت کے لیے بھی سیٹ کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ خاص معاملہ ہوگا. پھر اس خاص معاملے کے آگے 3 حصے آ جاتے ہیں. نسلی حیثیت آ جاتی ہے کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں، نحن انبیاء اللہ احب اللہ، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لاڈلے ہیں، چہیتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں جو اللہ تعالیٰ کے خلیل تھے. تو یہ یہود کا عقیدہ تھا کہ ہم چوزن لوگ ہیں، ہمیں کیسے آگ چھو سکتی ہے، یا گنتی کے چندان لن تمسن النار الا معدودات. اب دیکھیں ہم 30 پارے میں آئے ہیں، پورا قرآن ہم نے پڑھا، تو یہ ساری چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں. نمبر 2 اس میں آ جاتا ہے گروہی بنیاد پر کہ فلاں قوم سے فلاں امت سے ہیں، تو ہر امت میں یہ تصور ہے کہ محبوب کی امت ہے، تو چاہے ہم سود خور ہیں، حرام خور ہیں، تو اللہ ہمیں بچا لے گا. اور اس کا ذکر سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 62 ہے کہ اور مائدہ کی 69، دونوں ان آیت کا جو مضمون ہے بالکل ایک ہے کہ ان الذین آمنوا آتا ہے کہ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے، یہودی ہوئے یا کرسچن نصارہ ہو گئے، اللہ پر آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، تو ان پر نہ خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. تو اللہ کے ہاں انفرادی معاملہ ہوگا. سورۃ طٰہٰ میں بھی اللہ کہتے ہیں کہ تم نہ آ گئے اکیلے میرے پاس نا، جس طرح تم کو میں نے پہلی بار پیدا کیا تھا. تو یہ کہتے ہیں نا کہ چلو جی ہم آخرت پر ایمان لے آتے ہیں، چاہے یہودی ہیں، مسلمان ہیں، جو بھی ہمارا ہے، تو ہمیں بخش دیا جائے گا. تو اس میں رسالت، ان 2 آیات میں رسالت کا ذکر نہیں ہے نا. تو یہ کہتے ہیں کہ نسلی حیثیت سے یعنی ہمارے ماں باپ نیک تھے، ہم بچا لیے جائیں گے. تو پہلے بارے میں البقرہ میں 2 بار یہ آیت آئی، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون مما کانوا یعملون، کہ ایک امت تھی جو گزر گئی، جو ابراہیم، اسحاق، یعقوب علیہ السلام تھے، فوت ہو گئے، انہوں نے جو کیا ان کے لیے تھا. تو اب جو تم کرو گے وہ تم سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو یہ 2 آیات جو البقرہ میں 62 ہے، مائدہ میں 69 ہے. امتی ہونا نجات کا باعث نہیں ہے، ایمان دیکھا جائے گا. ایک شخص نے مال غنیمت سے چوری کی، لوگوں نے کہا کہ یہ جنتی ہے، صحابہ کرام نے کہا، تو آپ نے فرمایا تھا کہ میں آگ کی چھتری اس کے اوپر دیکھ. ایک نے زخم سے تنگ آ کر خودکشی کر لی تھی، ظاہر وہ جہاد کر رہا تھا، شہید ہوا تھا، لیکن وہ خودکشی میں چلا گیا تھا. امت موسیٰ کی امت دیکھ لیں، ابراہیم علیہ السلام کی امت دیکھ لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت. امتی ہونا فائدہ نہیں دیتا جب تک اپنے اعمال نہیں ہوں گے.
آپ کا یعنی دور رسالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یعنی ہم کہیں کہ جی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہیں، ہم لاڈلے ہیں تو جی ہمیں بخش دیے جائیں گے، تو یہ بات نہیں ہوگی۔ اب تیسری شکل اس میں یہ ہے کہ بہت ہی تیسری شکل جو ہے لطیف ہے، دنیا میں اپنی اعلیٰ زندگی کو دلیل بنانا۔ دنیا میں مال ملا، اولاد ملی، سٹیٹس ملا، تو کہتے ہیں کیوں، جب دنیا میں اللہ نے دیا تو آخرت میں کیوں نہیں دے گا؟ نگاہ کرم ہے اللہ کی، تو ہمیں اگر ہم ڈیزرو کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو اتنا اچھا خوشحال رکھا تو وہاں بھی دے گا۔ اور اس کی بڑی مثال کل سورۃ کہف آپ پڑھیں گے نا، تو اس میں 2 باغوں والوں کا جو قصہ ہے، تو وہ کیا کہتا ہے کہ جب باغ میں داخل ہوا تو اس نے کہا کہ اس نے کہا تھا کہ میں نہیں مانتا کہ قیامت آئے گی، اگر ہو بھی گئی تو ایسے ہی اس سے بھی زیادہ خیر اللہ تعالیٰ مجھے وہاں آخرت میں بھی دے گا، کیونکہ میرے اندر خوبیاں ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نگاہ کرم میرے اوپر ہے۔ یہی مضمون حامیم سجدہ میں بھی آیا ہے۔ القاف میں جو لفظ آیا تھا ردتو کی جگہ حامیم سجدے میں رجیتا کا لفظ آیا ہے کہ میں دوبارہ جب وہاں بھی اللہ کے ہاں جاؤں گا۔ تو ادھر وہ دلیل دنیا کی عالیشان زندگی، دنیا کی جو نعمتیں ملی ہیں ان کو بنا رہا ہے۔ تو آخر ایسا ایک شخص کہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا کچھ دیا، میں نافرمانیاں کر رہا ہوں تو مجھے جنت میں نہیں، تو یعنی اس میں یہ بات آ جاتی ہے کہ وہ اس کو دلیل بنا لیتا ہے۔ اور اس میں چوتھی بات ہے کہ اللہ کی شان کریمی سے دھوکہ کھانا، جو اس آیت کا مرکزی مضمون ہے۔ ساری ترتیب ہم نے سنی کہ شیطان کے ہتھکنڈے کس طرح ترتیب وار انسان پر وار کرتے ہیں اور شیطان کس طرح انسان کو دھوکے میں رکھتا ہے۔ اب مختلف قسم کے انسان ہوتے ہیں، مختلف قسم کے دماغ ہوتے ہیں، مختلف عقلیں ہوتی ہیں، مختلف سوچیں ہوتی ہیں، اور مختلف ان کی وہ دماغی سطحیں ہوتی ہیں۔ تلبیس البیس ایک کتاب ہے، اگر اس کا مطالعہ کریں تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ اس کے ایجنڈے جو ہوتے ہیں مختلف لوگوں کے ساتھ کس طرح مختلف وار کرتے ہیں۔ ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ جب تبلیغ کرو تو لوگوں کی ذہنی سطح کے مطابق کرو۔ کچھ شاعرانہ مزاج کے حامل ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ دل بہت مضبوط ہوتی ہے کہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ اپنے ہاتھوں سے ہمیں کیسے آگ میں ڈالے گا؟ کیا کوئی ماں اپنے بچوں کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ یہ تو صرف ایک دھمکی ہے، قرآن میں ایک ڈراوا آیا ہے، ورنہ جہنم ہمارے لیے نہیں، ہم تو جنتی ہیں، مسلمانوں کے لیے جنت بنی ہے۔ اور اس میں آپ دیکھیں گے صوفی ملنگ ٹائپ کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں، اور جو شاعرانہ دماغ کے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے جانی طلبگار ہیں، ہمیں تو رحمت ملے گی، تو جہنم کا انکار ہی کرتے ہیں، چاہے وہ اپنی من چاہی زندگی گزارتے رہیں، اور جنت کو اللہ تعالیٰ کی رحیمیت پر چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ ما غرک بربک الکریم کہ کس چیز نے انسان تجھے رب کریم کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا، کہ انسان کہتا ہے نا اللہ غفور ہے، رحیم ہے، ودود ہے، کریم ہے، لیکن وہاں پہ وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شدید الانتقام بھی ہے، وہ عادل بھی ہے، منتقم بھی ہے، وہ یعنی انتقام لینے والا بھی ہے۔ اور آئے گا حل صوب القفار کہ کیا کفار کو ثواب مل گیا، جزا مل گئی؟ تو ان تقوی کیا ہوتا ہے؟ انسان کے اندر خوف آ جائے تو، اور تقوی خوف اور امید کی حالت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی دونوں جو شانیں ہیں نا، اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، وہ ہم نے رکھنی ہوتی ہیں۔ ہم اچھے اعمال بھی کریں گے، جنت کی جستجو بھی رکھیں گے، لیکن ہم ڈر رہے ہوں گے کہ پتہ نہیں ہماری قبول ہوئے نہیں ہوئے ہیں۔ تو تقوی جو خوف اور امید کے درمیان ہوتا ہے، امید بھی ہوتی ہے اور خوف بھی ہوتا ہے۔ سورۃ لقمان، سورۃ فاطر میں ایک ہی وہ آیت آئی ہے، فَلَا تَغُرَّنَّكَ حَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يُغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ کہ دنیا کی زندگی آپ دیکھیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے اور نہ تمہیں دھوکے میں ڈالنے پائے، یعنی اس کی مغفرت سے باللہ الغرور اللہ تعالیٰ کے دھوکے بارے میں دھوکے میں ڈالنا۔ غرور فعول کے وزن پر آئے، مبالغے کا صیغہ ہے۔ تم اللہ کی شان حلیمی، شان کریمی کے حوالے سے دھوکے میں نہ پڑ جانا۔ تو اب ایسا ہے کہ قرآن تو کامل ہے، لیکن قرآن کی جتنی بھی تفاسیر ہوتی ہیں جن مفسرین نے کی ہیں وہ تو کمپلیٹ نہیں ہے، تو اس لیے اس میں کچھ نہ کچھ چینجمنٹ لاتے ہیں۔ کہتے ہیں غرہ کے بعد با آیا ہے، ایک ہوتا ہے اللہ کے مقابلے پر دھوکہ دینا، تو اس کے لیے اعلیٰ کا لفظ آتا ہے، یا ان ہوتا ہے، این نون ان جو ہوتا ہے، تو اس کو متعدد کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں جب با آ جائے
تو پھر آ جاتا ہے کہ با کے معنی میں کسی شے کے حوالے سے دھوکا دینا. اب ادھر جو شے آئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفت آ گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. آیت نمبر 7 پہ چلتے ہیں. الذی، وہ اللہ، وہ ذات جس نے خلقہ کا پیدا کیا تجھے، فسوا کا پھر اس نے درست کیا تمہیں، فعادا لکا پھر اس نے برابر کیا تجھے. تو آپ دیکھیں رحم مادر میں جب بچہ پرورش پا رہا تھا، پھر اگلی صورت کو بھی، اگلی آیت کو بھی لے لیتے ہیں ساتھ ہی، دونوں کا مضمون ایک یہ فی ای صورت، جس صورت میں چاہا، ماں جو شاء اس نے چاہ، رکبک اس نے جوڑ دیا تجھے. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ماں کے رحم میں اللہ نے ایسا تو نہیں کیا کہ ایک ٹانگ چھوٹی اور دوسری بڑی کر دی، یا ناک کا یعنی ناک چپٹی ہو گئی، یا ناک آدھا آیا آدھا نہیں آیا، یعنی تمام جو اعضاء ہوتے ہیں باڈی کے وہ متوازن آئے، جس میں آیا سوا کا آیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو کتنا خوبصورت بنایا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی شان کریمی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے برابر عدل کے ساتھ بنایا. تو 3 شانیں آپ دیکھیں درکٹھی آئی ہیں. جس طرح آپ دیکھیں ایک عمارت بنتی ہے نا تو اس کا ایک سٹرکچر تیار کیا جاتا ہے، ڈھانچہ تیار کیا جاتا ہے. گھروں کے ڈھانچے تو آپ ادھر رہ رہے ہیں تو آپ تو بہت اس کو ایکسپیرینس کرتے ہیں، آپ تجربہ کرتے ہیں، اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں اس کا نا. تو ایسا لگتا ہے جیسے ماچس کی تیلیاں اکٹھی کر کے نا پورا گھر کا وہ جو سٹرکچر ہے نا پورا ڈھانچہ کھڑا کر دیا ہو. پھر شیٹ راکس لگتی ہیں گھروں کے اندر. تو یہ تخلیق ہو رہی ہوتی ہے. تصویہ آرکیٹیکٹ ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر بیوٹی خوبصورتی رکھتی. جب دیواریں پلستر ہوتی ہیں، رنگ روغن ہوتا ہے، فعاد الگ آتا ہے. یہ لفظ کہتے ہیں صرف ادھر ہی آیا ہے. اپنے اندر انسان تم دیکھو تمہارے اندر کتنا اعتدال ہے، کتنا بیلنس ہے. تمہاری شہوات کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عورت کی تخلیق کی. دونوں کو ایک دوسرے کے تقاضے تم پورا کرتے ہو. انسانی جسم کی آپ ساخت دیکھ لیں، 2 ٹانگوں پر کھڑا ہے. اگر انسان جانوروں کی طرح ہوتا یا ایک 2 ناک ہوتی ہیں اور ایک آنکھ ہوتی ہے، آپ دیکھیں کتنی متوازن ہوئی ہے، یا اونٹ ہمارے ماتھے پر لگے ہوتے تو کیا ہوتا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا عدل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر جو صورت بنائی ہے نا سب کی، اللہ تعالیٰ نے جس کی بنائی، آنکھ چھوٹی کسی کی موٹی، رنگ گورا کالا، قد لمبا چھوٹا، تو یہ تخلیق اللہ تعالیٰ نے کی ہے. ہم سب انسان اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے. اب دیکھیں کوئی کسی چھوٹے ٹاؤن میں پیدا ہوتا ہے تو کوئی کسی بڑی سٹی میں ہوتا ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت، عدل سب کچھ اس میں آ گیا ہے. اب اصل چیز جو ہے یعنی اس آیات کا جو مرکزی مضمون ہے اللہ قادر ہے، عادل ہے. تو اصلی چیز اب اگلی آیت میں آ رہی ہے. کلا ہرگز نہیں، بلکہ تو کذبون تم جھٹلاتے ہو بدین بدلے کے دن کو. تو اصل بات یہ ہے کہ اللہ کی تعریف نہیں کر رہے، عمدہ الفاظ جو استعمال کر رہے ہیں، بلکہ تم جزا اور سزا کو جھٹلا رہے ہو. یعنی وہ قیامت کا دن جس دن اللہ تعالیٰ کے سامنے اکٹھے ہونا ہے، جس دن ہمارے اعمال نامے کھل جائیں گے، تم یعنی اس کو جھٹلا رہے ہو. تم کہتے ہو کہ یہ دنیا کی زندگی ہے، جیتے ہیں مرتے ہیں، ایسے کیسے ممکن ہے. جو پچھلی ہم نے آیات میں پڑھی تھی نا وہ ساری لے ہیں، جو میں نے 1 2 3 کر کے آپ کو ساری بتائی تھی، وہ شکلیں ساری اس میں لے آئے. آیت نمبر 10، وَإِنَّا اور بے شک علیکم تم پر لحافظین یقیناً نگران ہے، تمہارے اوپر نگران ہے. سورۃ نساء میں آیا کان اللہ علیکم رقیبا، ایک جگہ کرامن کاتبین آیا ہے، پھر ایک جگہ اور آیا ہے کہ جو بھی تم کرتے ہو وہ لکھتے جاتے ہیں. تو اب اس طرح ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرشتے ہمارے اوپر مقرر کیے ہیں وہ ہماری ایک ایک چیز لکھ رہے ہیں. ہر روز ہم کو اعمال نامہ بلینک یعنی پیپر کی شکل میں ملتا ہے، پھر جو ہے وہ چلا جاتا ہے، ہر اگلے دن پھر نیا ملتا ہے. تو یہ ہمارا اعمال نامہ ہے، اس میں ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے. اور یہ فرشتے ہمارے اوپر ہیں، یہ ان کو ہر چیز کو لکھ رہے ہیں. ہم تو بھول جائیں گے لیکن وہاں ہر چیز موجود ہوگی. کرامن کاتبین جو معزز لکھنے والے ہیں. اور یعلمون ما تفعلون، اچھا کرامن جو معزز ہیں، کاتبین لکھنے والے ہیں. جو 2 فرشتے ہمارے پاس ہیں نا کرامن کاتبین، ان کی طرف ہے. یعلمون وہ جانتے ہیں، ماں جو کچھ تفعلون تم کرتے ہیں. ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں نا وہ ہمارا سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے. تو وہ لکھا ہوا وہاں پر موجود پائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کی باعزت ہستیاں ہیں، فرشتے ہیں.
تو हमें हर वक़्त कोई भी काम करने से पहले ये सोचना चाहिए कि हम अकेले नहीं हैं, किरामन कातिबीन हमारे साथ हैं, जो भी हम कर रहे हैं काम वो लिखा जा रहा है, वो रिकॉर्ड हुआ जा रहा है। जहाँ कहीं कैमरे लगे होते हैं, वहाँ हम कितने अलर्ट हो जाते हैं ना, हम अपने आप को कपड़ों को आप कैसे सही होकर बैठते हैं, तो ऐसे ही हम हर वक़्त अपने आप को सोचा करें कि हमारे साथ ये मौजूद हैं फरिश्ते। इन्ना बेशक अल अबरारा नेक लोग लफ़ी यकीनन नईम नेमतों में होंगे। तो अबरार बिर की जमाएं बार और बिर दोनों आते हैं दिल को तस्कीन पहुंचाने के लिए, दिल के मुतमईन के लिए। और इंसान जब समुद्र में होता है, अचकोले खा रहा होता है, तो बर उसके मुकाबले में आता है, बहर और बर आता है। इसी तरह नेकी इंसान जब करता है तो नेकी उस इंसान के अंदर एक खुशी का एहसास देती है। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब नेकी करके खुशी महसूस हो और बुरी हरकत करके गमजदा और मलाल हो तो तुम मोमिन हो। तुम्हारा फिर एक और जगह था, तुम्हारे अपने भाई को मुस्कुरा कर देखना भी सदका है। तो नेकी का अमल इंसान की जख्मी रूह पर मरहम की हैसियत रखता है। जैसे इमाम तैमिया कहते हैं, उनको जब जेल में मारा जाता था तो कहते थे मेरी जन्नत मेरे साथ है। वो जन्नत अपने दिल की सुकून को कहते थे, जो फरत इत्मीनान उनके दिल में था उसको कहते थे। अब कुरान का ये बेहतरीन असलूब है, जब भी जन्नत का जिक्र हो तो जहन्नम का होता है। वन्ना और बेशक अल्फुजारा बदकार लोग लफी यकीनन जहीम जहन्नम में होंगे। फा जीमरा फाजिर की जमा फुजार है। फजर फट पड़ना, रात की तारीकी से सुबह होना। नफ्स हमारा वजूद से फट पड़ता है, नफसानी ख्वाहिशात जो होती हैं उसको फाड़ देती हैं। मुनाफिक की निशानी है, जहाँ कहीं मौका आए अपने ऊपर कंट्रोल ना पड़े करे और फट पड़े, यानी सेल्फ कंपोज होते हैं ना, वो जब्त नफ्स नहीं रहता, फट पड़ते हैं। ख्वाहिशात को जो दबा ना सके, सूरत नाज़ियात में भी पढ़ा कि जो ख्वाहिशात को रोके रखा तो उसके लिए क्या है, वना है नफ्सा फ़इन्ना जन्नतुल मावा, उसमें आता है ना फ़हिया जन्नतुल मावा, तो जन्नत फिर उसका ठिकाना होगी। फाजिर जो होता है ख्वाहिश नफ्स का, यानी गुंदा हुआ जो मवाद होता है ना, वो उसके अंदर जो होता है वो बाहर निकल आता है। आयत नंबर 15, यसलोनहा, वो जलेंगे इसमें यौमा दिन अदीन बदले के। तो यानी क़यामत के दिन, जज़ा और सज़ा के दिन वो जहन्नम में जलेंगे। ये फाजिर काफिर लोग जो हैं अपने अमाल का बदला वहां जाकर लेंगे। और अदीन का मतलब हमने सूरत फातिहा पढ़ी तो उसमें रोज़े जज़ा का आया था दीन, और अदीन कहते हैं इसका मतलब दीन मजहब भी है, ये हमने पढ़ा था इसमें। और दीन का मतलब बादशाह का जो कानून होता है, ये सूरह यूसुफ में हमने पढ़ा था। आयत नंबर 16, वमा और नहीं हम वो अनहा इससे बेगाइबिन, कभी गायब होने वाले। फिर उस यानी जब एक बार जहन्नम में चले जाएंगे तो उस जहन्नम से भाग नहीं सकेंगे, गायब नहीं हो से, वहां से निकाले नहीं जाएंगे। दुनिया में तो इंसान छुप सकता है ना, गायब हो सकता है ना इधर उधर, या अगर दुनिया की जेल में चला भी जाए तो झूठी लेके विटनेस इकट्ठे करके पैसा दे के करके इंसान जेल से भी बाहर आ जाता है, या लोग जेल को तोड़वा कर टनल्स बना कर करके जेल से निकल आते हैं। लेकिन वो जेल जो है ना, वो जो जहन्नम है, वहां से कोई निकलने का रास्ता नहीं होगा कि उसकी जंजीरें उसकी लाकअप को तोड़ के बाहर आ सकें। वमा और क्या चीज अदरा का बताया आपको, माँ क्या योम दिन अदीन बदले का। तो यानी इसको तुमने कितना हल्का क्यों समझा हुआ है कि सिर्फ जबान से कह देते तुम्हारा अमल क्यों नहीं बदलते। यानी हमको झंझोड़ा जा रहा है कि तुमको नहीं पता कि वो दिन आएगा। अब एक तरह आप देखिए, हम ये कुरान खत्म कर रहे हैं, आखिरी पारे पे आ रही हैं, हमने इतना कुछ पढ़ लिया, अब भी अगर हमारे अमाल नहीं बदल रहे ना, तो अल्लाह ताला एक तरह से हमको झंझोड़ रहा है कि तुम्हें नहीं पता ये जिंदगी जो मिली है अपनी मर्जी करने के लिए नहीं मिली है। क़यामत का दिन आएगा, तुम्हें हिसाब किताब देना होगा, अभी भी सुधर जाओ, अपने आप को सही कर लो। आयत नंबर 18, सुम्मा फिर माँ क्या चीज अदरा का बताया आपको, माँ क्या है यौमुद्दीन, दिन वो बदले का। तो अब देखें फिर अगली बार आ गया। तो अगर अब भी हम होश के काम नहीं लेंगे, होश के नाखुन नहीं लेंगे, अपने आप को करेक्ट नहीं करेंगे, अपने आप को सिरात मुस्तकीम पे नहीं डालेंगे, अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक अपनी जिंदगी नहीं गुजारेंगे, अभी भी मनचाही जिंदगी भी पड़े रहे, अभी भी मेजोरिटी इज अथॉरिटी समझ लिया कि जो लोग कर रहे हैं वही भी हम करें, तो ये अल्लाह ताला हमको देखें
दूसरी बार कह रहे वमा अदराका मा यौमुद्दीन, कि क्या चीज तुम्हें बतलाए कि वो दिन क्या है। अब दिन क्या है? योमा, जिस दिन ला तमलिकु, ना मालिक होगा नफ्सन, कोई नफ्स लिनफ्सिन, किसी नफ्स के लिए, शेया, कुछ भी, वल अमर, और हुक्म, योमा इज इन, इस दिन लिल्लाहि, अल्लाह ही का होगा। तो वो दिन कैसा होगा? उस दिन किसी का कोई इख्तियार नहीं होगा, कोई सिफारिश, कोई माल पैसा नहीं लगा सकेंगे। शेयन में नफी है, हर चीज की नफी आई है, शफात बातला की नफी भी है। और आयत नंबर 6 से जो 3 चीजें आ रही थी, क्यामत का इनकार आ रहा था, कहते हैं हाँ है, दिल नहीं मानता, फिर कहते हैं मानने को तैयार है, लेकिन ये कैसे मुमकिन है कि अल्लाह ताला अपने ही बंदों को आग में डाल दे। तो किसी जान को, किसी के लिए भी कोई इख्तियार उस दिन नहीं होगा, कुली इख्तियार अल्लाह का होगा। उसको अल्लाह ताला को कोई चैलेंज भी नहीं कर सकेगा। बड़े से बड़े गुनाहगार को अगर वो बख्श दे तो उसकी मर्जी है, और बड़े से बड़े नेकूकार को वो आग में डाल दे तो अल्लाह ताला को कोई रोक नहीं सकता। युअज़्ज़िबु मन यशाउ व यग़फिरु लिमन यशाउ। तो एक और जगह आता है कि उस दिन कहा जाएगा कि आज बादशाही किसकी है, लमनिल मुल्क यौमा इज़िन, आता है ना कि किसकी है, तो वो कहेंगे वही अल्लाह का हार है, उसकी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार घर की ख्वाहिश को, यानी नाम लेकर पुकारा कि ए फातिमा, अपने घर के एक एक बंदे को नाम लेकर, आप ख्वातीन को नाम ले लेकर पुकारा, ए फूफी, ए फातिमा, खुद को बचाओ, आग से बचाओ, जहन्नम से अपने आप को बचाओ, अपना, तुम्हारा अमल अपने काम आएगा, तुम्हारा अपना ईमान तुमको काम आएगा, मैं तुम्हारे बारे में अल्लाह के यहाँ पकड़ने से तुम्हें बचा नहीं सकूंगा, मुझे कोई इख्तियार नहीं है, अल्लाह की पकड़ के बारे में मुझे कोई इख्तियार नहीं। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अहल को ऐसा कह रहे हैं, तो इस वक्त आज लोगों ने जो मनगढ़ंत बना रखे हैं, निजात के सस्ते से तरीके बना रखे हैं, तो वो खुद सोच लें कि अल्लाह ताला हमको बचाए, इस पर अमल करने की अल्लाह ताला हमें तौफीक दे, जिन पर अमल करके हम उस दिन की पकड़ से बच सकें। अभी हमारे पास अल्लाह ताला ने टाइम दिया है, अभी हम होश के नाखुन ले लें, हम अभी अपने आप को इस कुरान के साथ जोड़ लें, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के साथ जोड़ लें, और अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु